संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। कल हनुमान जयंती है। हर साल की तरह इस साल भी मल्लागुड़ी के संकट मोचन हनुमान मंदिर में हनुमान जयंती मनाई जाएगी। तैयारी अंतिम चरण में है। संकट मोचन हनुमान मंदिर भक्तों के बीच बहुत लोकप्रिय है। यहाँ रामनवमी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। मंदिर में पूजे जाने वाले देवता बजरंगबली हनुमान जी है। प्रतिदिन नित्य पूजा के आयोजन किया जाता है। मंगलवार को बजरंगबली की पूजा की जाती है। इसके अलावा यहाँ रामनवमी, हनुमान जयंती जैसे विशेष दिन मनाए जाते हैं। इस बार मंदिर को खूबसूरती से सजाया गया है। इस संबंध में मंदिर के एक सदस्य ने बताया कि ये 49वें वर्ष में प्रवेश कर गया है। अगले साल 50 साल हो जाएंगे। हर साल की तरह इस साल भी हनुमान जयंती मनाई जाएगी। भक्तों के लिए ठंडा पानी और प्रसाद उपलब्ध कराया जाएगा। আচ্ছা, আগামীকাল তো হনুমান জয়ন্তী, প্রস্তুতি কতটা চলছে, কিভাবে চলছে? আমাদের প্রস্তুতি এবার আমাদের হনুমান মন্দিরে 49তম এটা হনুমান জয়ন্তী। এই মন্দিরের 49 বছর হয়ে গেছে। সামনে বছর আমাদের মন্দির আমার প্রস্তুতি প্রত্যেক বছর মতন এবারও আমাদের হনুমান জয়ন্তীর প্রোগ্রামগুলো নেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে প্যান্ডেল এখন তৈরি হচ্ছে, প্যান্ডেল লাইট সব কাজ হচ্ছে। আর আগামীকালের জন্য ভিড়ের সামাল দেওয়ার জন্য আমাদের ভিড়ের দেওয়ার সব রেডি আছে। প্রসাদ বানানো হচ্ছে, আমাদের জন্য প্রসাদ বানানো হচ্ছে, ভোগে লাগবে এবং জনবিতরণ করা হবে। পুজো পাঠ কখন থেকে শুরু হবে? পুজো সকাল জনগণের জন্য 7:30 থেকে আরতির পর থেকে মন্দির পুজো দেওয়া হবে। তার আগে মন্দিরে পুজো হবে। মন্দির পুজো হওয়ার পরে 7:30 থেকে জনগণের জন্য পুজো হবে। আপনার নামটা বলবেন? অনিল যাদব।